आं सानाय एकटांका राजनीति तो आं रोंगिया राजनीति तामके सोलोंनाय दङ तबे के राजनीति सबसे जदि सोलोंनानै थांगांके जातिनि साथे राजनीति खायनानै गांके बिश्रामगन्जनि टिप्रासरनि थानि मा सोलोंनाय हिरि आं बखा बिसिनो समै दंहैसै तांगै ताबनि कारनखा एडीसी मान खानि जतन चिरिक लाइब्लाना एडीसी मान खानि जतन सालायो एडीसी बांगियाखौ ताबुक टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन टिप्रासनि अधिकार पार्मानेंट सल्यूशन नांगौनि सालायो किंतु एडीसी माननानि जे चबाव सबचेয়ে বেশি गुरुत्वपूर्ण भूमिका যদি কোনো কনস্টিটিউয়েন্সিনি টিপ্রাসনनि যদি दङ होनगा सबचेয়ে বেশি आं क्रेडिट मारनाय केवल अन्य जायगानि बर खाता कयथों किंतु क्रेडिट मारनाय बिश्रामगंजनि बर न तांगै हिमाले बिश्रामगंज सारा त्रिपुरानि एसटी सीटनि बिसिङाव आइते एसटी सीट पानसिङाव एसटी सीटनि बिसिङाव सबचेয়ে एसटी भोटार संख्या कम अंका 20टा एसटी सीटनि बिसिङाव बिश्रामगंज 37 जना 38% किंतु सबचेয়ে कम एसटी भोटार कम माने परेबो आगे तो जैसे जनरल सीट हो तार परे कोनो एडीसी माननानै बाङै पहिला टिउजिएस सभा खायप्रो चाइटा विधानसभा टिउजिएस र पास हो आ समय बिश्रामगंजनिबो पास खरि रहरो मात्र 37-38% फन होइसि सब पास खायकाप्रो 1978 बिश्रामगंजनि থেকে सब पास खायकामो हरिनाथ देवबर्मा पास खैया टिप्रासर पास खैया बिश्रामगंजनि टिप्रासर ताबुक 2023 दाखातों एमएलए का किंतु पास टिप्रासर खाइदैसि सबचेয়ে कम एसटी भोटार तमनि परेबो सबचेয়ে गोबांखौ एसटी खा गोनांखायनो थानसाखायनो फुमगैनाय दुई बार एमएलए पास खैरहका जातिनि बाङै चबा खायप्रो आबंका बिश्रामगंजनि लुकुरक आबन बाङै बिश्रामगंजनि लुकुरन थालिनो राजनीति सोलोंनानै गाके जातिनि बाङै खायनानै गाके अरनो आंमा सोलोंसिनैनि मावान सकायसि गेताबो कायसाखौ आं सानाय दिनैनि डेटआव आं गोबां कक साना थांगिया इतिहास नानान्तिया तामं खासाव ताम खायगाबा आं साना थांगिया तामखे दिनैनि डेटआव आं डेभिड मुरासिन व्यक्तिगतभावे आं বিশ্বাস खायो त्रिपुरा राज्यआव ताबुक तो त्रिपुरा राज्य सुमिया पूरा नॉर्थ ईस्ट बर'रावबो বিশ্বাস खायनो चाइखा टिप्रासानो जदि सल्यूशन केबो जदि रैमान होगांके त्रिपुरानि टिप्रासानि सल्यूशन दिनैनि डेटआव जदि केबो खायरैमान होगांके राहुल गांधी अमित शाह नरेंद्र मोदी भाई जदि मिनिट टू मिनिट कक साइनि जदि केबो डिस्कस करि टिप्रासानि मै काहाम हामिया जदि सानानि केबो जदि कैपेबिलिटी दङ होगांके तिनि महाराजानि बादै महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक को अर्थात चिनि खासकसा बोबाग्रा बादै ते केबो विकल्प ख्रै आबो बिश्रामगंजनि बर साइमनानो बोबाग्रानि ऊपर ब्रक आस्थाना रगो बोबाग्रानि ऊपर पयत तंगैनो आंबो तिनि आगरतला सिमि दिल्ली जराफोरनि हिमिफोर नायनो हिनि तिनि खाकरा खायनाय तिनि किरियावैनो हिमै थांग्रा होइसे आरो बिश्रामगंजनि लुकुरक तिनि गोबां मानो अरनो फुन खायका चुबचुबाखा गबनो पगनानि पगेसि सारा त्रिपुरानि चुबाखा किंतु बिश्रामगंजनि चुबा खायसि सुदो बिश्रामगंजनि आं नगनि नखरि थांब्रा दिल्ली हिमना हिनै पहिला न डोनेशन खायरने साब साइदमान आबो बिश्रामगंजनि बरकनो बेटसिबा आनो रां 500,000 बिसिङो दावैरिरो ब बेतन मानमानि रां न दारा नग फाइगरे हाबो किसा थांदि गाबोनि बागै बिश्रामगंजनि बरक जातिनि साथे कमिटेड जातिनि बागै खायनाय जा अ बिश्रामगंजनि बरकनि थाने आं बासनासो गोबां सानानो थांगिया बिश्रामगंजनि बरक नां बोजोंनानैबो थांगिया कारण नन थाने सानसे बुजिनामसि मुसुवायसि नन थाने सिनेस मुसुबो जरामान गागे सालसा सुनने पारा फायनाय नन थाने आंसो सोलोंखानाय बुजि फायनाय तबे आं तै कैसा कक सनाय लास्ट अफ पाइथागो त्रिपुरा राज्यआव गोबां मान नेता मन्त्रि रक सावो त्रिपुरा मथनि सिमिया माने अन्यान्य दलनि जारा रुलिं खायथानाय सीपीएम थों तक बीजेपी थों त्रिपुरा मथार तो बाजेट सिकिउरिटी होइन खोनाबायसि फाननि बागै मा खारलाय फसिगोन नेता एमएलए रक
दा बिसके तो ऑफिस से मा थांगे नि खनो से ऑफिस बिनि कुन खाइजोंनो स्क्रिन गागा हाफ मन्त्रि नाम तनि जाका के जे खाइने रक्ता जे प्रशासन सय चालनाय र बरक साव बोबा गरनो से साव से बोबा गरनो पर्यंत से साव बोबा कुनिया बोबा गुरेमिया पुन गुरेमिया टप गुरेमिया बिन लगा थांग काम खाइनाय नि যারা রুলিং পার্টিও তো মেরক সাওয়াইছি চং রুলিং পার্টি নি কিন্তু সয় যে চালক মেরক তো মা চালক সগিয়া তিনি আন ডেভিড মুরাসে এমএলএ বইয়া মন্ত্রী বইয়া এমডিসি বইয়া কিচ্ছু বা নন তিনি রইমি আইছি আন থানি সানাই বা কিচ্ছু রইমি আইছি আমক কবি কখাইছি কিন্তু একটা জিনিস মহারাজা হাই বরক যদি নেতৃত্ব রই তংকাকে নরক বিশ্রাম জনে লুকরক হাই যদি থানসাকে যদি পুরা ত্রিপুরার জন্য যদি জাতির মুক্তিনি থানি যদি দিশা রই ফুনুক মানু কাকে ডেভিড মুরাসিং কিচ্ছু রইমি এখন একটা জিনিস লাং রইমানো আবং কানি জাতিনি দফানি বাগিনাই আগরতলা থেকে দিল্লি হিমি থানা নাকি দিল্লি হিমনাই অনশন তনা নাকি অনশন টংনাই সুরাইবাড়ি কাজ হই যদি জেলা হাবনা নাকি জেলা হাবনাই জাতিনি বাগে যা খাইনে নাংমানে নিজের জীবন উৎসর্গ খাইনে বাগে যেটা খাইনে নাংমানে আবলে আং খাইমানো তাই বোবাগ্রাহাই নেতৃত্ব তংসার নরহাই লুকুরক তংসার অবশ্যই বুসকাঙ্গব খাইনাই শুধুমাত্র নরনে আশীর্বাদ নরনে যুক্তি তাই মহারাজনে পারমিশন সিমিসি নাইসিংরে আং তিনি নগ বুখা দমি তংসি অমনে বাদে তাই কোন কক সানা করে তিনি অমন আং সানাই পাইথাগো দা বুদ্ধ তাসিব্র সালাঙ্কা চিনি সুরজবু সালাঙ্কা আগে টিপ্রাসানে থানসা সিমিসি সম খাইলাইও টিপ্রাসানে থানসা খাইনা বাগে বিশ্রাম মঞ্চ দিশা ফুনুকা অন্য বড় রক তাবু পুরা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় রক তিনি থানসা খাইনে এডিসি নির্বাচন জিতিখা বিধানসভা জিতিখা কিন্তু কেন্দ্র সরকার জন্য ললিপপ ফনুগিনি তাক বান্ধেই তংখা আবার তো বুবাগ্রানি দোষিয়া রাজ্য সরকার তংনাই রক তে কেন্দ্র সরকার আসুক যাক রক বড় রুনা মুসুগিয়া পরনে অনিচ্ছাতে বড় শুনো বান্ধে মানে অব উদাহরণ সে ও জাগাবো তিনি আবনো তাবক দাবাই নাই তেবো ক্রাক থানসা খাইনা বাগৈ তিনি বুবাগ্রাহাই নেতৃত্ব ন ওস কাঙ্গাং বড়লেনো থাঙ্কা দা বিশ্বজিৎ কলেজ সমত দাও মা শঙ্কর তঙ্গা ব্র তেও কয়েকজন তং ত্রিপুরা রাজ্য সে বুবাগ্রানো সেলফি নালয় হাও হাও বড়লেনো পর্যন্ত যে বুবাগ্রানো থাং মানে তাক সাকে বলাই সামা হাইগ্লাইস নাই হাংরা মানে সেবার যে বুবাগ্রানো সে পাল পাল সেলফি নালে বড় বড় বড়ি রক বড় চলা রক ছয়দে ছয় আবন নো কানালে আমসেকে বুবাগ্রানি পপুলারিটি তিনি নি ডেটো মেঘালয়নি মুখ্যমন্ত্রী কনরেড সাংমা নাগাল্যান্ডনি লিডার মনুমতি কন হাই আসামনি ড্যানিয়েল লাংথাসা হাই নিনি হাংরামা মহিলারি হাই বরক তেনিনি সিকিমনি অনেক নেতা বাইচুমবুটিয়া সংহাই রক নিনি মণিপুরনি নেতা রক তিনি বুবাগ্রাহাইনি পর তিনি আস্থা ফনো যে মসুদ ত্রিপুরানো থানসা খাইমিয়া নর্থ ইস্ট পর্যন্ত থানসা খাইনাই নর্থ ইস্ট যত ফান বুতুক খাইনাই কেন্দ্র সরকারনো লাগরাইনাই চিনি দাবিনো আদায় খাইনাই পুরা নর্থ ইস্ট দাবিনো পর্যন্ত রাজা আদায় খাইলি মানে নিনে বনি পর পর্যন্ত পুরা নর্থ ইস্ট লিডার তিনি আস্থা নারগু পুরা নর্থ ইস্ট এত বড় মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয়নি মুখ্যমন্ত্রী বড়নি নেতা আসামনি নেতা মণিপুরনি নেতা সে বুবাগ্রানো বইতাসাবি নাই বন নেতা সংলাইছি নাই পুরা নর্থ ইস্ট থানসা খাইনে একটা পার্টি প্ল্যাটফর্ম খাইছি নাই নিনে ওয়ান সগৈ তংগাকে আং ডেভিড মুরাসিং তাঙ্গै বুবাগ্রানো পুরা আস্থা খাইয়াং নাই আং টিপ্রা সারক তাঙ্গै আস্থা খাইয়াং নাই বুবাগ্রানো আস্থা খাইয়াংকে রামপদনো দা আস্থা খাইলেনি चं হ্যাঁ বুবাগ্রানো আস্থা খাইয়াংকে ক্লাস 8 फेल मौकिनो दसं आस्था खाइलेनाय बुबाग्रानो आस्था खाइलियांके केबोना एटे खाइना थांगिया राजस्थान हामजुक थांनायनो दसं आस्था खाइलिसिनाय साबनो आस्था खाइनाय जादे एकमात्र आस्था खाइनाय गाके बुबाग्रानो आस्था मा खाइनाय बुबाग्राहाय नेतृत्व तंसा विश्रामगंज हाय जागाबो टिप्रासा बार-बार थानसा खाइसिं मा खुनंनाय डेभिड मुरासिं हाय बरक बार-बार दरकारना आगरतलानि दिल्लीया कन्याकुमारी पण हिबि थानानि बागै जों कमिटेड मा दंनाय जत टिप्रासा हामबाय खुलुमखा ते जत्तनो हाइन हाय खाबाय लामसगो ते फाइनाय साल 7 तारिखो जत्त पालखे जों कोनो जों टिप्रा मथाया एज ए टिप्रा साखाने आगरतलाव थानसा फुलुंना बागै जत्तनो तियार दंबाय जादिनै अबगैनो खाक हामजानगैनो जत्तनो तेवेसा खुलुमं याफारो ते राज पूर्णिमानि बुस्काव राज पूर्णिमा तो राज पूर्णिमानि आगाम शुभेच्छा जत्तनो जानब जाव खुलुमता